That's why ang tanan nga nahitabo sa iya ibabaw ning kalibutan, kita ang rason. And this is the whole story of the suffering, the death, and after the third day, He was resurrected because ang Dios nga mahan nga grabe ang pagmahal niya sa ato, iya kining gihatag ang kinatibukan alang kanatong tanan. Verse number 6, ingon siya, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned on our way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa dihang nagpalayo ta kaniya, gipuspusan ta sa tanang mga kasamok, tanang sala, bandage, tanang mga kadautan, apan iya gihapon kitang gibalik sa iyang sabakan, pinaagi sa iyang pagantos. Kana klaro kay nga mensahe. Pabalik-balik siguro nga imong nadungog, pero hangtod nga magkaroon siya padayag sa imong kasing-kasing, adunay kahulugan, dunay meaning, o adunay response positive sa imong life, beginning this year 2024 and the years to come, many years to come, nga i-allow ni Lord sa imong life. Many people today, Christians in particular, are celebrating the Resurrection Sunday. For sometimes kita naghimuta o gitawag na early morning worship during Sunday. Remember, itong naata dito sa Rosarios at Bang Sagaysano, naghimutag Easter Sunday, meaning kadlawon nga nag-gather ta kay magsugat ta sa paggawa sa adlaw that speaks about the love of God. And a lot of Christians today are still celebrating and doing all those wonderful moment of worshiping the Lord early in the morning, knowing and believing that by the resurrection, ang tanan nga nakasabot sa mensahe, they will also come to have their life enjoying the favor of God, nga mag-serve sila kay Lord for eternity. And even for us this morning, the Lord wants us to understand the kind of revelation, the revelation of the power of the resurrection. Meaning, once upon a time, we are being dead from our sins, buried with our sins. But the moment nag-connect ka kay Lord, we are being resurrected. Gibanhaw usab ang atong mga kinabuhi. And no longer kita mobalik dito sa atong pagkalubog sa pagpakasala. Say amen to that. Because Jesus Christ iyang gibuhat kini once and for all sa atong mga kinabuhi. Imagine this verse, ingon siya, we all like sheep have gone astray, nangasaag tang tanan. Each of us has turned to our own way. Kana, buot-buot gyud. Nagpatuyang gyud. Dili magpakialam o dili magpahilabot, dili magpabadlong. No, nindot kay itong testimony ni Wilfred kayo siya. Para nako ako'y sakto. Sakto ning ako. Kung sakto nang iyo, sakto pa ng inyo. Kining ako, sakto po ning ako. Meaning, kining a verse na himong tinuod sa atong tanan for sometimes, each of us has turned to our own way. Atong kaugalingon. Mga dili ta magpahilabot kay ako man eh. Sakto man ko, ngano man masayop ko, wa kay pakialam sa ako. Pero after all, si Lord, ingon siyang verse, and the Lord laid on Him the iniquity of us all. Aron lang ta makabalik kaniya, iyang gitanggal, gihugasan ang tanan nga babag. Kay kung naay babag, dili ta makabalik. Kung adunay hindrance, dili ta makabalik. Kung there is something nga wala panalimpyuhan, dili ta makabalik sa iyang presensya. That's why a lot of people today, they keep on, gusto sila nga mubalik sa presence of the Lord, pero di sila makahimo because adunay great hindrance. But the Bible said, God Himself, He laid on us the iniquity of us all. So, unsa ang atong role karon? Just believe. Ingay mo katapa, just believe. The moment you believe that God Himself, when He died on the cross, that purpose is to wash away all our sins. That's why we come to Him. We surrender our lives to Him. And then we can live according sa iyang plan. On the cross, a divinely ordained exchange took place on the cross. We call it divine exchange. On the cross. That's why for those of you nga nag-join na sa encounter,
You laid everything before the Lord, your sins. And after kneeling there in the cross, nianhi ka din sa likod sa cross para after all makita nimo ang new beginning sa imong life. Because in the cross, tanan na surrender, tanan dito gihugasan. After the cross, you can find new beginning. Kaya kung wala ang kamatay ni Kristo, until today, nagsigi pa ta og bayad sa atong sala. Until today, nagsigi pa taghalad og dugo, magpaagas og dugo para mahugas sa atong sala, but by the blood of the Lamb. Ang kordero sa Diyos, nianhi siya aron hugasan ang atong mga sala. O kinsa ang nakatagamtang sa paghugas? For those who have come to Him. Amen? I heard a story of a atheist. No? Kining atheist, dili man imutuo sila Dios. One day, ang atheist nakigdebate sa evangelists. Ingon sa atheist, I don't believe that there is power on the blood of Jesus. And I have to prove to you. Akong i-prove sa imo nga wala ko nagtuo nga naigahom sa dugo ni Jesus nga makahugas sa sala sa tao. Ug ingon sa atheist, kay kung tinuod pa ang gahom sa dugo ni Jesus nga makahugas sa tanang sala sa katawhan, wala na untay sala ang tao. Apan karon it became worse and worse and worse. That's why the atheists don't believe that there is power in the blood of Jesus. So ang iyang logic, murag tinuod. Kasi ingon siya, kung tinuod man nga ang dugo ni Jesus makahugas sa sala, wala na untay sala nga nag-iral karon sa kalibutan, pero ni worst naman hinoon. And wait until the evangelist explain. O gigamit niya ang usa ka illustration nga ingon siya, sa kadaghan nga gimugna nga sabon og sponge sa tibuok kalibutan, ngano man nga wala man po'y pag-undang ang hugaw, nga grabe naman unta ang sabon nga gi-create lahi-lahi man. And he goes to explain, the evangelist said, the blood of Jesus is available, but unless a person will appropriate the blood, come to Jesus Christ and receive the sacrificial of Jesus Christ by acknowledging that the blood can wash away the sins, it is only then that a person can experience the cleansing from all his sins. That's why the evangelist declares there is power in the blood of the Lamb. Only those people nga mag-submit and say, Lord, I need your forgiveness. I apply your blood to cleanse me, and that person, by virtue and by the authority of the word, that person will experience cleansing. Amen? That's why when the atheists received the revelation from that evangelist, ingon pa sa story, after sa ilang debate, gisunod siya dito sa iyang sakyanan o nagingon ng atheist, can you pray for me that my sins will be forgiven? Meaning that atheists became a recipient of the cleansing of the blood of Jesus. And according to the story, that atheists become a well-known evangelist. Available ang sakripisyo ni Jesucristo. Apan mahimo lang siyang impact sa tao the moment ang tao mo submit og mutuo ni ana. Muna bisan pag iwali nato, bisan pag every year adunay celebration sa Holy Week, ang pag-antos ni Jesucristo sa cross, nagsakripisyo siya, pero kung ang tao dili mo submit og dili mo obey sa word ni Lord, walay impact ang kamatayon ni Jesus sa kinabuhi. Pwede nga mao natong kinabuhi before. Pwede nga ikaw religious ka na kaniadto. Pwede nga kaniadto nag-join ka ng mga sakripisyo during Biyernes Santo. Pwede nga nag-join ka ng sugat sa adlaw sa Domingo kadlawon.
Pero unsay impact sa imong kinabuhi not until kung ikaw mismo nag-submit o nagtuo nga pinaagi sa imong pakipagrelasyon kay Jesus, gibag-o niya ang kinabuhi, walay impact gihapon sa kinabuhi. But praise God, you are here today because you are recipient of the blood of Jesus that washes away all our sin. If you are that person, clap your hands in celebration to our God Almighty. That's why we are no longer in bondage of sin. Say amen. Because every day we apply the blood. Lord, I apply your blood. Forgive me, Lord. I ask for forgiveness. And by doing so, by faith, we are cleansed by the blood of the Lamb. Amen. So dili siya ritual, dili siya activity, dili siya kung unsa pa man nga makita nimo sa palibot kung dili mag-impact sa imong life. There is no change, there is no transformation. Ang tawag lang sa imo, religious ka lang because you belong to a religion. But kung kana nga pagka-religious nimo, walay personal relasyon o wala nimo gi-appropriate ang mga butang nga gihimo ni Kristo Jesus, wala ka naka-experience sa gitawag na divine exchange. And the divine exchange mag-result siya sa life of change and transformation. I firmly believe, bisag unsa pa kahugaw, unsa pa kadautan sa kinabuhi sa tao, bag-iya lang i-appropriate ang blood ni Jesus. The Bible said, just one drop of the blood is enough to cleanse the dirtiest man or the dirtiest person because that blood is so powerful. Hallelujah. Amen to that? So that this morning, we are here nga naga-celebrate sa goodness sa atong Ginoo. All the evil that is due by justice to the human race was visited upon in Jesus, that all the good due to the sinless obedience of Jesus might be made available to us who believe. Ang tanan nga tunglo nga gihatag sa demonyo para nato, apan ang tao nagtuo sa gibuhat ni Jesucristo, kanang tanang tunglo, kay nagtuo ka man sa Ginoo, mahimo kang gawasnon. Kaya natay kanta nga gawasnon sa sala. We are freed from the bondage of sin. O ang atong life karon nag-enjoy sa favor ni Lord because of that. Kay si Lord mismo, even to the highest degree of the power of the evil, when Jesus Christ died on the cross, it is over. Okay, one of the saying of Jesus Christ in the 7 last words of Jesus Christ on the cross is, it is finished. Whatever trouble, whatever battle of my people, as long as you believe in me, it is done, it is finished. Kaya nagyon ang 1 Corinthians chapter 15, even that death, wala na siya power over us. We can live forever and ever with the Lord. And I believe that is the greatest message nga atong ma-receive after si Jesus Christ died on the cross. All the due to us came upon Jesus. All the good due to Jesus might be made available to us. Pagkanindot ni Igsoon, tanan nga mga best moments sa life nimo is always but made available through Jesus. That is the grace of Jesus. He did it all. The grace of Jesus. Ingay mo katapad, the grace of Jesus. Grabe na Igsoon na grasya. O kana nga grasya, nagtestimony si Paul sa iyang word nga, iyan ang gigamit to work hard because of that grace. Let me read to you the passage. No, diha sa 1 Corinthians, grabe nga grace nga gihatag ni Lord, nga pinaagi niya na nga grace nga yang gipadayag, then all the more nahimo siya nga hard worker. Every time ma-remember niya ang grace, nahimo siyang hard worker sa kingdom ni Lord. Every time, every day, gi-remind siya ni Lord sa grace, nahimo siyang hard worker. Nahimo siyang nagtrabaho. Kaya nga naman, because of the grace. Dili niya gusto nga ma-abuse ang grace, nga mag-relax siya. Okay na akong life anyway, God's grace is sufficient. Every time he remember the grace, he wants to respond by way of serving the Lord because of that grace. Kaya makita nimo ang tanan nga nagakugi sa buluhaton sa Ginoo, grasya guna sa Ginoo available sa ilang mga kinabuhi. Excited nga makonect sa disciple, grasya na tanan sa Ginoo. Kay you know what, kung one day wala na grasya, matamad ka na. Di nakaganahan. Wala na kay
Interest, pag wala na interest ang tao kana, na-disgrasya na, wala na grasya. Pero makita ni mo ang tao nga puno sa grasya, grabe ka-active siya. Even though na siya mga need, but he finds a way to give encouragement to others, kana siya, grabe, grace gina ni Lord. Grabe, wala man ko iniini, pero how can I give, how can I share, how can I encourage others? Kung tutuisin, mas dako kong problema sa iya, pero nga naman, Lord, I can still open my mouth and give encouragement. That is the grace of the Lord. Powerful exoon. And one day, because we keep on living according to the grace of the Lord, one day, it will surely, that person will experience a reward. The reward. Grabe. Pag si Lord mag-reward, dili basta-basta ang iyang impact sa atong kinabuhi. Hallelujah for that. All the evil consequences of guilt, of rebellion, was upon in Him, Jesus. All the evil consequences of guilt, of rebellion. He absorbed it. He absorbed it. Many of us here, grabe, may mga guilt feeling ta. May mga butang nga atong gistragilan sa atong kinabuhi. Daghan sa atong nihana. Every day, that's the work of the enemy. But always remember the truth. All the evil consequences of guilt, of rebellion, Jesus absorbed it. Jesus took that away from us because we recognize His sovereignty. I like us, before ko mag-share ang mga blessing of the resurrection, I'd like us to read John chapter 6, verse 35 to 40. Can we have that verse? John chapter 6, beginning on verse 35 to verse 40. This is the declaration of Jesus. This is how the Lord Jesus Christ introduced Himself to us. Verse 35. Can we read together? Ready? Read. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Can you clap your hands in recognition, believing that when we come to Him, we will receive this? He declared, you know what, as I share to you this week, gibalikan ako kining the whole book of John. Because one day I prayed, one of my prayers that, Lord, I want to know you more in my life. And God leads me to read this testimony of Jesus Christ Himself. Because during this time, adunay discussion between the Pharisees and the Sadducees and Jesus Christ. And mao ni siya nga mga time nga gi-introduce ni Jesus Christ, kinsa siya. O kung imong tanawon ang journey ni Jesus Christ sa book of John, even though nga siya nang nag-testify, the Pharisees and the Sadducees don't believe Him. Or in fact, ang ending sa explanation ni Jesus Christ, patyon ba gyud siya? Grabing accusation. Grabe kayo nga disbelief sa heart sa mga Pariseo o mga Sadduceo. Because you know what? I prayed in ako, Lord, paano ka namo mailhan kinsa ka sa amo in a very personal way? Only then, when I came to realize that sayon day nga sabto nimo kinsa ang Ginoo, ang God the Father, the moment makig-relate ka sa iyang anak na si Jesus. Why? Because during this time, Jesus Christ, niya siya sa kalibutan, naglakaw siya as tao. Masayon ka makarelate sa tao to tao kaysa tao sa Diyos. That's why si Jesus Christ, He made that sacrifice. Being God, He became man. Aron lamang masabtan kaniya o makasabot ka sa iyaha. And during this time, a discussion, kinsa ba gyud ni si Jesus Christ? And in this particular verse, He declared, unsa iyang gi-declare, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Can I hear an amen? Can you imagine that blessing? Siya na mismo, personal nga iyang gi-offer ang iyang life. I am the bread of life. Another is, and whoever believes in me will never be thirsty.
Unsa may basic need nato sa kalibutan? Bread and water. Meaning pagkaon ug tubig mao nay basic need sa tao. And Jesus Christ said, I am. Ako na. That's why when we declare that when you have Jesus, you have everything. Yeah. Because that is His declaration. Kung kaya niya i-provide ang salvation sa imo, how much more ang imong adlaw-adlawng panginahanglan? Kung kaya niya i-prepare ang langit, eternity with Him, how much more ka ng imong panginahanglan? That's why nagingon siya sa book of Matthew chapter 6 in particular, do not worry what you shall eat, what you shall drink, what you shall wear. Pag masabtan lang ginato ni Igsoon, life is so simple in the Lord. And amazing is, ingon siya, all these things will be given to you. Food, clothing, water, shelter will be added unto you. See? This is how the Lord gave us the direction. Kaya yang i-introduce niya kinabuhi sa ato. I am the bread of life. Whoever believes on me will never go thirsty again. Meaning there is the continuous need, pero there is the supply unending. Kita kining dapat nagbutang og tagline sa atong kinabuhi nga unlimited supply. Di ba? Version unlimited. Kita na. Because of the declaration of the word, let me continue reading. Verse 36, mao na yang gingon. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. As what I have said, discussion niya sa mga tao sa iyang palibot. Verse number 37, ingon siya, and all those who the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. And this is ang hugot na ko nasa last part. Whoever comes to me, Jesus declared, I will never drive away. Bisan si kinsa nga muduol kanako, dili gud nako na sila pasagdan. Dili nako na sila itaboy. Bisan si kinsa nga ihatag sa amahan sa ako. Unsa kadako imong sala? Unsa kadako ang imong pagkadautan? The moment mag-decide ka muduol sa Ginoo, God said, you are welcome. Reckless love I have. There's no shadow, there's no mountain, there's no wall. Unsa pa nga babag, I will come after you. Biyaan ang 99 para pangitaw ng usa. Og sa diyang natagpuan niya, grabe ang celebration. Think of that, Igsoon. Aron mas strengthen ang imong relasyon kay Lord. Malig-on ka diha sa Ginoo. O kung malig-on na ka, mausa na ang hugot nimo nganong mag-invite kag daghan pod. Ngano man, like the woman, grabe ang testimony siya nga life. I have found the Messiah. I have found the Christ. Come! Grabe iyang invitation. Wala siya nagpakahilom. In fact, ang story sa Bible, iyang gibiyaan ang iyang galon, ang iyang mukuha siya tubig. Iyang gibiyaan para mag-adto lang sa syudad kay mag-announce sila, I have found the Christ. Come and see. I have found the Christ. Grabe nga testimony. Why? Because that woman, an adulterous woman, 5 ang iyang husband, sa dihang nakigtagbo kay Jesus Christ, nagkaroon og change of direction na iyang life. Kaya ang real, ang tinuod, nga nakastagbo, nakasugat, o nakasinati kay Jesus Christ, dili na magpakahilom. Mahimo na siyang grabe katabian. Grabe kamaritis. O ang iyang ichismis ang gibuhat ni Jesus sa iyang kinabuhi. Ang iyang nasinati sa pulong sa Ginoo, dili nimo na pwede pahilomon. Kay bisag mapagaw na, maningkamot na ang musulti.
Bisan pag imo ng taptapan ng bibig mo, action gihapon na that Jesus loves you. Nga naman, personal experience. Pero itong walay kasinatian, gamay lang taligsik. Babag na. No? Nalay mga pagsulay sa balay, di na mo simba. No? Nalay mga ginagmay nga babag, sayo na kay excuse me Lord. Nagdemand lang ang trabaho, excuse me Lord. So on and so forth. O nagkinahanglan o great revelation from the Word of God before ka magkaroon o great commitment. Can I hear an amen to that? Amen. Verse number 40, atong ipadayon. 37, 38. Ayan, 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last days. Say amen. Can you imagine our destiny? Dili siya ordinaryo igsoon. Asa man ang pinaka-the best nga gusto ni mga tuwan aning kalibutan. Para man nga, kung makaabot lang ko ng lugar, I am satisfied. I don't think so. Ako kaniadto nangandoy ko maadtog Boracay, gamay pa ko kay grabe kasikat ang Boracay. Yun ako, makaadto lang ko Boracay, okay na ko. One day, I have the privilege na makaadtog Boracay. Yun ko nga, ay, maura man day ni. So nag-dream na sa kong laing nga lugar, pag-abot ay, maura man day ni. No satisfaction igsoon. But think about heaven. Think about the eternity. Other people today, kaya nila exchange ang ilang relasyon kay Lord o sa mga uban nga mga butang, material nga butang. I pray nga dili na mahitabo sa imo. Can I hear an amen to that? Amen. Ingon ang Bible, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him have eternal life. Wala pa gid siguro sa ato nag-imagine unsa man gining eternal life. Pero I keep on meditating on those truths. Grabe, eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Magpakailanman, walang hanggang katapusan. Grabe na. Din sa kalibutan, mahadlok ka unsay mitabo sunod tuig, mahadlok ka unsay mitabo sa imong lawas, nga bisag unsang amping nimo pwede ka magkasakit anytime. Bisag unsang amping nimo pwede ka madisgrasya anytime. Grabing kahadlok aning kalibutan. But when you think about eternity, and this is our destiny. Ingon siya, and I will raise them up at the last day. This is Jesus igsoon. Can never underestimate that experience you have in the Lord. Let me proceed sa chapter 6, 47 to 51. Verse 47, please. Very truly I tell you, the one who believes has what? Do you believe on Jesus? Then you have eternal life. Ayaw na nadudahi. Okay? Ang uban manggon magdebate pa, aw nya sigmawala na. Kung tinuod ang imong pagpanabot, imong i-journey, imo na siyang i-cultivate, magpadayon ka, then even niya pa kaning kalibutan, actually, you will begin to experience eternity. Di naman kinahanglan maghuhat og langit para na eternity. Sa diyuta pa lang na eternity diri. Okay, even though we'll die physically, but we will live with Him forever. That is eternity. But for those nga walay personal relationship kay Lord, namatay ang physical, pati spiritual namatay, separated eternally with God. Mao maning mystery igsoon nga di masabtan sa uban. Ditot nga nganong dili ko faithful kay Lord, nganong dili kay ko ingana kay Lord. After all, bahala na si Lord. Oh, bahala na si Lord. That's why He gave all the words, the declaration, the revelation of the word, so that mag-adhere ka sa word, so that one day, insakto og perfect ang iyang judgment sa imo, because iyan ang gilay ang word, guide nato sa kinabuhi. Verse 48. I am the bread of life. Grabe. Period. Jesus said. Unsay 2 times, no? Usa ka verse,
2 times ngayang gideclare, I am the bread of life. Unsa gipasabot? I can satisfy your longing. In Him, there is satisfaction. Bread man gani ang iyang example. Kasi ang atong paghago karon tungod lang po na sa bread. O nga nung kunong nagtrabaho ka, aron ka makakaon, di bread na pod. Pagkaon na pod. Nga nung naning kamot ka, para ko makakaon. Pagkaon lagi gihapon. Jesus said, I am the bread. Meaning, come to me. O kanang imong gipangita, nana sa ako. Jesus said that. Ang uban, ay, simba, di man tayo makakwarta na magsimba ka. Ikaw pa'y kuhaan. They don't understand the revelation. Because the bread speaks about the totality of your need. The wisdom that you need. The decision ngayong pagabuhaton, kung kana nakakonect sa plan ni Lord, you will surely experience life in the Lord. Verse 49, are we learning? Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Remember the story of the Israel? Nasa sa wilderness, cry out sila pagkaon, na pagkaon sa ila, nangamatay manggihapon sila. So meaning earthly bread, earthly material things cannot give us eternity. Very temporary. That's why Jesus said, I am the bread. Verse 50. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Ingnan mo katapad, you will not die. Ganahan ka ni Ana? So dapat i-receive, oh yes, I will not die. This is the Bible. Eh kung wala kay spiritual revelation, ang imong gituuhan lang physical, muna, di ko mutuo. Di ko mutuo. Mamatay man ang tao. Si Juan, evangelist, si apostles, patay lagi ito. But the Bible said, they will live. And their living is for eternity. Last verse, 51. Ready? Batungan na to. Ready? 1, 2, read. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah! Jesus is alive. And everyone who believes on Jesus will never die, according to the Word. That's why when Paul, sa Apostle Paul, sa diyang doon na siya revelation, gitake niya ang life nga easy kayo. One day, nagtestify si Paul. Ingon si Paul sa Philippians 1:29, for to me, to live is Christ, and to die is gain. He understood. Even sa another book, naingon si Paul, I want to experience death physically so that my life will be transported to heaven. Grabe, gipangayo niya nga, Lord, gusto na ko mamatay because the moment mamatay ko, Lord, I will be with you forever na. And yet si Paul nagsulti, not my will, but Lord, your will be done. That's why wala po nagpakamatay si Paul para lang ma-shortcut siya sa heaven. Naghulat siya sa tamang panahon nga ihatag ni Lord sa iya nga mag-live on earth. But definitely, doon na siya revelation sa heaven. Kaya ang Christian na nag-alagad kay Lord faithfully, ingon si Paul, whether I live or die, I live for the glory of my Lord. Anytime, Lord, tawagon ko nimo, yes, sir. I am excited to be with you. But Lord, if it is yet my time, I will still live here on earth. I will give my all for the glory of your name. Pagka na ang revelation mahitabo sa imong life, mag-enjoy ka no matter what. Kaya bisan pag na'y mag-threat sa imo nga patsyanta ka, pwede ka mingon, if it is not yet my time according to the Lord, sorry, you cannot do that for me. Dili ka mahadlok. Why? Kahibalo ka sa imong identity with the Lord. Hallelujah. Pagpakan na to si Lord.
So, let me give you this very briefly. The blessing of resurrection, physically, spiritually, emotionally, and mentally, and financially. Number one, the blessing of resurrection physically is we receive our healing. Can I hear an amen to that? Can I hear an amen to that? Grabe na na, no? These are the blessing of the resurrection. When we are being resurrected with Jesus Christ, receive your portion. All aspects of your life. Physically, we receive our healing. Spiritually, we are forgiven because the greatest hindrance of blessing is sin. The greatest hindrance of the blessing of the Lord, sala. That's why ingon si David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen to my prayer. But when there is the resurrection take place, there is the blessing we receive. We are forgiven. Number three, emotionally, our guilt has been taken away. Ang tanan nga mga guilty diha sa dihang ni dool ka sa presensya ni Lord. This is from His Word. He takes away those guilt. Just as if I've never sinned. This is the power of the blood. Mentally, renewed mind, and the mind of Christ has now taken over. Kinsa na ba yung nag-enjoy sa renewed mind? Gamay lang. Upat lang kabuok. No? Kinsa na ba yung nag-enjoy sa renewed mind? Enjoyed it. Unsa man ang renewed mind? Positive na ang imong ginapang-isip. Mga declaration nimo nindot na. Renewed mind na. Gusto mo balik sa old nimo? Dili, renewed mind na ko. Na kay makakita nga problema, dili ka mag-declare og any negative. Why? Renewed mind ka na. That is the blessing of a person who experienced the resurrection. Dili pwede mabanhaw nga maura gihapon. Na born again na gani. That's why the word born again. So unsa naman ang kinaiya sa born again? Bag-o na gani. Na ipakatao na pag-usab, fresh again. No? Kadaghang mga born again nga sunugonon pa utro. Burn again. Wa na bag-o. Simbahan ray na bag-o. Kung kaniadto mo niyang simbahan karon diri na simbahan ray na bag-o. Ang batasan bag-uhonon pa. When you truly experience the resurrection of Jesus Christ, mo na ingon ni Paul, I am the least of all the apostles, but when I receive the grace, I work hard. Trabahoon man gid nato ning atong kinaiya. Uto ba mo ni ana? Intentional. Kahibaw na ka nga kanang iriyaha diha pag moabot ka, mangisog ka. So dili na ka moadto dito aron di ka mangisog. Kay balo na ka nga pag-abot na nga sitwasyon, ma-out of control ka, so ayaw na paabuta dito nga sitwasyon. That is what we call self-control. Renewed mind already. Kahibaw na ka nga kining tawhana pag akong ikauban, lahi gyud ang among mga binuhatan. So mag-decide ka, di na ko makig-uban. Tama ba? Kahibaw na ka nga kung maabot ka na nga lugar, madisgrasya gyud ka, ay na lang adto. Ay patuga-tuga ba? Ang uban mo patuga-tuga pa, di kaya lagi na ako. Abot dito, nakayamukat yun. So on and so forth. That is actually the mentality has been renewed. Kay balo ka. Wise na kakaron. Sayo na kami ngayon, no. Pero with all the heart, love sa ila. No, nakasabot sila. No condemnation. No, sorry, di ko mukuyog ninyo. Go ahead lang sa inyo. I have something to do pa. Renewed mind ka naman. Amen to that? The last is financially. Availability of His provision. I like the word nga gigamit diri, availability. Meaning sa availability, doon na na'y available imong adtuon. Amen? Pag naka-experience ka sa renewed life, resurrected life ni Lord, He will guide you to all the available resources intended para sa imo. He will lead you today. Dili kay mulingkod ka lang, panalangin mo abot.
Ang tawag ni mo ana, Juan Tamad. Naibayabas, hinog na gyud na ba? Muhuat kus punuan nga mahog. One day nahulog ang bayabas, naunhan ka sa ulod. Lata naman. So, unsay pasabot? There is available resources, you have to go there. You have to make your way to go to that places. Nga naman, financially, there is always available for you. Ingna imong katapad, daghan giandam si Lord para nimo. O ingna siya ikaduhang instruction, adtua. Kaya kamo diri nga wala yung mga trabaho pa, pag mga tugani mo sa mga company nga magtrabaho, ang inyong approach dito sa company mo ni. Mao ba ni ang company nga giandam ni Lord sa ako? Because I come to apply. Pero mao ba ni ang company nga giandam ni Lord sa ako? Matingala ng supervisor nga magatubang nimo. Kay kung dili ni sir maong company, dili ko bagay diri. Sorry. So gusto lang ako mahibawaan kung mao ba ni nga company. Bakante ba kini nga posisyon? O kini nga posisyon mo ni akong matrabaho? Mao ba ni ang inyong gipangita o dili? Kung mao na ang company, sakto, ikaw ang among gipangita. Thank you Lord, mao gidayon ni Lord. Ang uban man sa ato pag mga apply, pag di madawat, wala mag-wild, inig uli sa balay. Gipangamusta sa, kamusta? Uy, klaro. May trabaho. Dili mao. Because available para nimo. Kaya kung dili na para sa imo, so sorry, wrong number. I need to dial it again. Pagka na imong mindset, mag-enjoy ka sa life. Because the truth is, there is available para nimo. Ayaw ipugos pag dili para nimo, madisgrasya ka dito. Pag naa ka na ng mentality, mag-enjoy ka. Kaya bisan pag na-delayed, dili pa time, still, mag-pray pa ta, mag-enjoy gihapon ta. Sige, atong i-rekindle na nung time. Kay naa pa ko diri, wa pa ko'y work. One day, magkatrabaho ko, mag-adjust na po ta. Pagka na ang mentality sa sulod sa balay, still the blessing of the Lord will fall upon you because you have the right attitude. Ang problema karon sa Pilipino, wala na'y trabaho, mao pa'y bisyoso. Problema sa Pilipino na. Ang kusog mo kaon, katong may trabaho. Ma-wild ka, wa na'y pagkaon, na kay trabaho, wala. Pero katong naning kamot, grabing tipid-tipid. Oops, budget ang atong pagkaon. Katong standby, suko. Grabe, nagkinuripot man mo diri. Attitude. Salamat sa Ginoo, renewed na atong mind. Amen? So meaning, pag wala kay trabaho, gamay ra sa imong kaon. Kaya imong buhaton, magtrabaho ka para na kay rason nga magkakaon. Biblical na. Biblical na. Ingon si Pablo kay Timothy, Timothy, ang way trabaho, way katungod nga mukaon. So dili ayaw baliha. Kay bisag wala kay trabaho sa balay, pangitag trabaho para iurasting kaon di ka maulaw. Di ba? Tama ang advice, di ba? Nailabo nun niya, halapang laba. Oras ng paniod to, di giga kalimtan. Hugason, ikaw manghugas, ang kay trabaho. Oras ting kaon, ikaw di ka kalimtan. Nga naman, nagkugi ka sa trabaho. Pero kato nagtulog, oras ting kaon, halos din na to pukaon. Ay na pukawa, may trabaho, pagkanoon pag yun. Di ba? Say, makakatawa ka, pero reality siya. Pero praise God, ini mong katapad, praise God. Financially, there is availability of His provision. Pagpaka na to si Lord. Dili ta kawadan, dili ta kawangan sa atong Ginoo. He has given us everything. That's how important and special you are to God. He has given us what? Everything. Ingay mong katapad, everything. Can you imagine that kind of love ni Lord sa ato? Ang tanan iyang gihatag. So, sa atong response, serve Him continually and be a part of His kingdom. That will be our response. No? Serve Him continually. Those who serve the Lord will never lack. Dili gid na kawadan. Because He is the King of Kings.
Praise team, can you please come up? And we will declare a song this morning because we believe that as we journey together as a family, we will continually experience all these blessings of the Lord. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. We have this verse. Since then, you have been raised with Christ. Can we read this together? Ready, one to go. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Verse 3. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Tanawan rin imong kauban, imong katapat kung namatay na magina siya. Tama man yung gingon sa verse. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Meaning, you're all sinful, died already. Now you are alive because of Jesus Christ who died and has been resurrected. Mao na ang implication sa verse. So meaning the life that you live right now is no longer the life before, but the life of God renewed. O paano nahitabo? Nag-connect ka kay Lord. O mao ni ang life igsoon. Shall we all stand? Let's declare the song.